Chers frères en islam, avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. A bɛna jɛnɛba ko cogo dɔ yira sisan donc a bɛ a daminɛ min a bɛ ŋɛniye siri ka fɔ a bɛna jɛnɛba ko donc o ŋɛniye o bɛ ka dusukun na da t'o fɔ donc o banna kaban sisan a bɛna son da jɛngɛ k'a tɛgɛ ko voilà a bɛ tɛgɛ nin ko siɲɛ saba walima ka tɛgɛ nin ko fo ka taa nɔgɔ foyi tɛ tɛgɛ nin na tuma min na o tuma a yɛrɛ bɛ la la ko jɛnɛba ko baga bɛ la la ko foyi tɛ n bolo la tuguni o tuma a bɛ sɔrɔ ka bolo don ji la sisan ni bolo ko banna a bɛ a tɛgɛ don son kɔnɔ ji la sisan voilà n'a ka bolo don son kɔnɔ a bɛ ɲɛfɛ yɔrɔ ko voilà i n'a fɔ an balimacɛ b'a kɛla cogoya min na k'a ko ka gɛ filako t'a la sabako t'a la dako t'a la k'a ko ka gɛ fo i yɛrɛ bɛ la la tuma min na o tuma na ko o tuma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen gɛ la donc n'o banna a bɛ tila ka na tɛgɛ nin ko tuguni parce que bolo kɛra ka nɔgɔ ko min kɛ bolo kana tila ka don ji la ka ji nɔgɔ a bɛ siri kɔ ka na bolo nin ko tuguni fo a yɛrɛ bɛ la la ko bolo nin gɛra i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la an balimacɛ b'a kɛla cogoya min na donc n'a banna o la sisan a b'a commencer i n'a fɔ a bɛ seliji dɔ ta la voilà donc n'a k'a bolo ko ten a bɛ kɛ sisan i n'a fɔ a bɛ seliji bɛ ta cogoya min na a b'a daminɛ ten bolo banna ko la i bɛ da ko i n'a fɔ seliji ta o cogoya donc a bɛna da ko sisan da koli nin voilà a bɛ da koli nin o bɛ se ka kɛ siɲɛ saba siɲɛ fila walima siɲɛ kelen a bɛ mɔgɔ senuya cogo la donc n'a sɔrɔ jɛnɛba ka mɔgɔ sɔrɔ a lara ka sunɔgɔ n'a wulila a bɛ da nin ko f'a yɛrɛ b'a dɔn ko a da gɛlɛla tuma min na o tuma siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba o tɛ wajibiya la mais fo i yɛrɛ y'a dɔn cogoya min na ko i seniyara sisan donc da banna ko la sisan o tuma a bɛ ji don nun na ka ji bɔ nun na i n'a fɔ seliji ta bɛ cogoya min na siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba donc o ye sunna ye alakira tun b'a kɛ ten sallallahu alayhi wa sallam o tuma ni ji donna nun na ka ji bɔ nun na siɲɛ saba a bɛ tila o la sisan ka ɲada ko i n'a fɔ seliji la ɲa bɛ ko cogoya min na o tuma a bɛ ɲada ko ten yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ko ka taa ɲa sanfɛ si danna sanfɛ ka na dugu ma o bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ ko comme min b'ale ni seliji cɛ o la o tuma tama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ko si bongosi bɛ yɔrɔ min na ka ji se f'a duguma yɔrɔw la ka tereke kosɛbɛ donc voilà n'a banna o bɛɛ lajɛlen ko la sisan hali bi a bɛ kɛ i n'a fɔ seliji bɛ cogoya min na donc a bɛ bolo ko sisan voilà a bɛ bolo nin ko siɲɛ saba i n'a fɔ a bɛ seliji ta a b'a commencer kini bolo la i n'a fɔ aw b'a yela cogoya min na donc n'o banna siɲɛ saba o la voilà a bɛ siɲɛ filanan na a bɛ kɛ siɲɛ saba donc a bɛ numanbolo fana ko o cogoya kelen na siɲɛ saba n'a banna o la sisan a bɛ kunkolo masosa ka taa kɔfɛ ka a sosa ka na ɲɛfɛ donc ka tila o la sisan voilà o ye seliji ta ni fɛn ka tolo ji bolo don tolo kɔnɔ i ma ye a ka ji ta tolo masosali kama o tuma o ye sunna ye donc a kɛra i n'a fɔ seliji ta la a bɛ tila ka a bolo yɛrɛ fa ji la sisan ka bɔn kunkolo kan voilà ka bɔ kunkolo kan ka kunkolo ko kosɛbɛ ji bɛ se
fo kungolo duguma la yere be jige kungolo ki bolo ke ka bogo fo jibe se kungolo ma donc muso abake tugo bela jenna fo jibe se a kungolo ma otma akunsi akun duguma roma jeneba koto na sura bana aya haida ni jeneba be kola haida bani no kama be kuni foni ka kunsigi foni turu kana ka kuna ni aya sura be kola jigili jeri ban lo kama otma kuni be foni otma jeneba ko lo kama ko muso kana mesi do kuna ukana mano ke ka kunsi parce que ni mesi no be kuna jire do tanay ji otma jire tisi ka do duguma rola alno taala tira kan go Allah sallallahu alaihi wasallam ka mesi do kuna otma fin fe adama din abatu tia adama din kan ki yoro majjala parce que dunia na kono fem bele jente fuye otma kiyama koro janama tirikini akaduguni nya here bele jente ka kumabo na bana kungo kolati otma abi bolu fadila tuguni ka akeretelen ko kinimulo felan ko kaji kana sefo a chemanche rola ngona ko anyama balma chela tugo yamna donc avec kinimulo fe fan be ko kana se ayre chemanche rola voilà donc na banu la sisan abe jita tuguni ka numambolo kinimulo felan ko abisa ka go fo ka tagbe sinya saba wal manira kal ko saba mi be ba ko katimoka otma dati ko tala jago ya gerlo ila nyini katla kan numambolo fela faninte na faga kinimbolo ke tugayamna ka ko kana se a chemanche roma ka tirike ku sebe fu yere balo ka bela no bana ibi ikono disiron nunko ka jigi wala nya feron ko donc katla ka se wala no bana se ibi ikofero ko ibi jida tugo bela jenna otma fo jibe farkolo yoro be soro ibi debure tugo bela bolo bisiga yoro soro bolo ba soro ka tiriki rebe lala sisan ko jika yoro bela jeni soro otma na bana wala sisan akaye donc avec kinmolo seni ko sizakata a chamanche yoro la ka jigi fo sena wala ka ta chamanche yoro la ka jigi fo sena woro munu tun kora adaboto mais comme sans la dini mena jiga kan avec canon donc à kotuguni kata chemanche na politum lola romna ka jigi kana sefo senguru jonna duguma donc avec la kan no mbolo fala fanenketi ina ko kini mbolo kera tuguyamna yoro mune kuruma ro yi senguru ko fero bolo nongo kuru yoro mune yoro duguni donc olube trike fiire betala ko nogotwi donc nini bela jenim bana avec kinimolo c'est tabarako la kinimolo c'est voilà abo ko sisan wala serji lo be fenga parce que d'abord serji talola kana c'est serji lo mata otma c'est serji lo betala sisan idan na ko be nyogondo kono nyegen nunu nogon lo jim mesel silay ko toni o kama lon mo ba kanu ki bo iya place première ka yele maniga fan wala fe otma kata serji la ban wala donc ni poli kera takaban ibi jija poli keto ni bolu kana se nya fero matuni ni chelo bu kama ni bolu tere nya fero ma jene ba poli ma tian mais serji min taraye ni serji ni tiana donc ni jene ba ko toye min chekan kira muhammad tumba kala tango sallallahu alaihi wasallam mais lon ba o ka daga ni masika keta ni ko ni serji kene nyofa ni masika keta ibe ngini yesiri ibi jija jigi farkolo era bela jeni soro ibe kinimbulu ya fanko ka ko numambulu felanye jibi farkolo era bela jeni soro ibe bo kata kenema katiya sirjita ya selika masisa ya selike otma me jene ba kole me ko mi kuma tiara jene ba kole krefe lon ma do era ka keina ko kusugu ya warolo fo mo ti se ga fam otma min ni jabu yai ibe ngini yesiri ka fo mena jene ba loko donc itega ko folo bulu nogoni kana do jila ji saninya so merete be bulu pombo be sisa otma bulu na se ka pombe ji no ibe ngeni yesiri ka pombe na jene baloko otma be kini bulu felo ko ka kon numa bulu felo nye otma jibe farkulo ro bela jene so abe siriki ka be otma be bokan ya sirgi ta kenema ni akutugo ni nyalaminima hata imam shafi ala ko koni kan ngeni yesiri badala
k'i bɔ k'i bi baji la k'i yɔrɔ bɛɛ ko k'i tereke ka bɔ o tuma k'i ya jɛnɛba ko la i b'i ya seliji ta k'i ya seli kɛ o tuma nin ye jɛnɛba kolo ye k'a yira an badenw na o tuma jɛnɛba bɛ ko la kun saba min kama ka ni o ye ka sahawa bɔ i la k'i to sinɔgɔ la walima k'i to i ɲɛna i ni muso sera ɲɔgɔn ma walima i ni muso ma se ɲɔgɔn ma o ye fɔlɔ ye